यूं तो गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकना बहुत ही आम बात होती है। यह नज़ारा मानसून के टाइम में अक्सर देखने को मिलता है, पर आसमान में अगर यह बिजली किसी के सामने ज़मीन पर गिर जाए तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। आज की इस वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ मौक़ों पर लोगों द्वारा अपने कैमरे में कैद की गई हैरत अंगेज फुटेजेस लेके आया हूँ, जिसे देखकर आपका भी शायद ऐसा ही हाल हो। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हर आने वाली फुटेज में यह तस्वीरें और भी खतरनाक होती जाएंगी। तो चलिए वीडियो शुरू की जाए। इससे पहले नए व्यूअर्स लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो और साथ में उस बगल वाले घंटे को भी दबा दें, ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। Holy shit! Oh shit! Got that on video! Whoa! Машин. Что от подъезда до этого? До клевня нет. В стол! В стол! 这个连上面以后还配上一个这个 I'm not. Holy shit! Oh my god! Oh my god! Oh shit! He's going off! Fucking creep, dude! Oh, that jumped right over my head. Oh my god! Are you kidding me? Ah! Wow! Whoa! Wow! Shit! Oh my god! Охереть! Я ж тебе, блядь, русским языком сказал.
Я! В дом въебала!